Hello everyone, welcome back to my channel once again guys. I channel da mukhanna mayam puno welcome tawri ko ai tawjari mayam puno welcome. Ngasi aina thongdo je ai sai injang lobage put khare ko. Aina thongdo ji mayam injang uba khangamani ko ai kanga thongge ngasi. Inaw pa ne aduga ai roommate ne toroga chamina ge tawne ko. Mubang nate ado thongbagi kamay thongdoino habdo aduduna aina kamay thongni habdo aina hijaba mongdo ai thongake aina thongbada changdoise ko maroi mana do ko king chili umro lele sa maroi tejpata mana hapani aduga se ai sije horen ulake mo kamayam ko chanam sing haribo ko ai si dum makuma masum hapsinge ko dum hawne ko na ja kan hajabagi adage sila ay makeup box ko ay kitchen ni makeup box ne em yaw de birsi ne morok yaure haldi powder yaure garam masala adagi jira se dum maru du ne powder na te adagi machal yungi machal ne ko ado se hapani ado ga yanjang khang hapani khang ai lo ko thame imana ba madagi wai wai ne khoi khang se chi am chaw man ma ne se to ai khoi khang to khang da ado si thong ase ko sin naw yam yeng video ko no ko asoi bi awa su dum comment da habiro mamang da khara su dum habiro ko mi yawi ko king hapo da khoi di sum sida available oi ba khoi gi rum da phang ba do hanga ki matang da phang ba do adu da thong de ne adu da adjust taw ba haw ga kamai na thong mi do adu da ne ngase thong ka se yeng min na se thong min ro se me Napan ba yadi ko nga napan video yang kuina matang kitang kuina tuhan bawa
Yare. Yengse. Oh. Mahi je ai suma haptri ko mahi suma hapoi je ko. Maya mahi habi no thong baganda masana mahi dum tholak pani ko. Mahi masana tholak ko dum thon biyo. Ai yenjang loi re mayam cha me ane doi taste to thok sira khang ni ne mayam ke na ma chila je to la mayam ai yenjang thong ba loi re ko haw ba to mayam khang de soi be aw su mayam ina soi ru su upai le te aina haijaba mo de aina thong je ko Satra moina sida leiba kanda thongba je sumaina thong afangba kai ka punga hapa thongine kari hapa wati kari haptu no khangde adune chara ga yenga se ko sile re condition je to injange Sao lôi đây em qua đấy, xin cái qua đấy, phía giúp phần đến đây không gì được rồi. Rồi, xin là last piece này. Bye bye.